guys, for today's video, we're gonna play something. Pizza boy, tingnan mo. Baka nakikita mo doon. Game. Ito kaya. Ayan. Ay, sino unang maglalakad? Sino unang maglalakad? Hulaan. Sabay. Bato, bigyan mo. Ba't nakaganyan yung sa... Bato, yun eh. Game. 1. Wait lang. Vlog niya. Bago, papost niya sa TikTok. YouTube. Yun, nakita pa. Uy, yung kiki mo. Tuyo. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Bato. Ulit. Dito na yung mangga. Hindi. Parehas lang. Parehas lang kami, guys. Okay. Hirap naman. Go! Oh, natalo ka. Akin na yung card. Hindi ba mo kakain na? Sagay mo dito. Yung panalo? O yung talo? Panalo. Ay, yung talo. Sa akin. Okay, 1, 2, 3. Go. Wait lang. 1, 2, 3. Ano to? Karne. Buk. Malasa. 1, 2. Pait! Asukal. Bilis. 1, 2, 3. Go! Bato din. Lagyan mo nga ng konting card. Pogi. Sige, pwede na yan. Bilis eh. 1, 2. 1, 2, 3. Ay, wait lang. 1, 2, 3. Go! Talo ka, girl. Hoy! Nice pet. Umutot ako, bobo. Game. Taas mo ante. Okay. Alam ko kung ano. Go! Okay. Go. Kain na tayo. Game. Go! 1, 3. One, two, three. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1. Wala pa. No! Halapag na lang tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. Buto. Buto. Ay, kamay na to. So, the challenge is tie. It's a draw. Patay mo. Draw, guys. Draw. Bababoy.